No? Hello. Hello, mayong buntag sa tanan. Hello, hello, hello. Hello, Mike. Iko, why? Hello. Hello. Hello, Mike. Hello. I am just, today is June 3? June 3. So, I never expect nga daghang pa na yung habol na magpakasal pa na ako. Wish din na siya. Abi na kung kaston mo, July na. Kaya nga tumbag kung mayon na may magkasal ninyo. So anyway, one mago naka-schedule na magudaan. No? So, sige. And I understand that this morning, this very day, something might be very memorable to both Julius and Juna, since this would be one of the biggest chapters sa life nilang duha. Kay karon man ang adlaw nga kasal nila. So, actually, ang pagkasal is just very short, mubo lang kayo. But I'll just make this, your marriage is a meaningful one. Kasi pagkasal natin, kagad-agad, tapos na din kakain na. Ada panggawas na lang. Kaya check mo tundok. Mike. Mike sila. Prayer na kau, hindi pa parang program. Basta na maglaon na mag. Prayer. Wala na mo tinuga, ni tinuga. Sa lingkod ako di ka gawas. Kakaw. At kakaw. Ato asin.